Di mata banyak orang luar, Indonesia sering terlihat seperti tempat yang penuh kejutan, jalanan yang ramai, suara klakson yang bersautan, cuaca yang panas, dan ritme hidup yang tampak tidak teratur. Tapi anehnya, di balik semua itu, ada satu hal yang justru paling mencolok di mata para bule. Cara orang Indonesia menjalani hidup dengan santai. Di banyak negara maju, hidup berjalan seperti mesin. Segala sesuatu terukur, terjadwal, dan serba cepat. Waktu adalah segalanya. Keterlambatan dianggap kesalahan. Kesibukan dianggap kebanggaan. Orang-orang terbiasa hidup dalam tekanan yang konstan, seolah setiap detik harus menghasilkan sesuatu. Lalu mereka datang ke Indonesia, dan semuanya terasa berbeda. Di sini, macet bukan selalu alasan untuk marah, justru sering jadi momen untuk ngobrol, dengar musik, atau sekadar menikmati perjalanan. Hujan deras bukan penghalang aktivitas, tapi kadang jadi alasan untuk tertawa, berteduh sambil minum kopi, atau menikmati suasana. Bagi orang Indonesia, ini bukan sesuatu yang istimewa. Ini kebiasaan, ini cara hidup. Bos, aku telat, bos. Sorry, bos. Aku terjebak. Sorry ya telat. Kondisi apa tuh? Aku panas kabeh. Aduh, security. Injek itu. Proses nyopet degan, Lur. Hawane panas pol gini, Lur. Loh, Pak, malah sujud syukur sampean, Pak. Mata nih gua. Cuk. Mata nih gua, Pak. Picek. Cuk. Mata. Picek. Picek. Lisa Blackpink dodol keripik, tarik, seleb, bew. Bagi para bule, ini seperti menemukan dunia baru. Perlahan, tanpa mereka sadari, perubahan itu mulai terjadi. Langkah mereka yang dulu cepat mulai melambat. Nada bicara yang dulu tegas dan terburu-buru berubah jadi lebih santai. Pikiran yang biasanya penuh tekanan mulai terasa ringan. Mereka mulai belajar satu hal sederhana yang sebelumnya terasa asing. Tidak semua hal harus dikejar. Scrolling TikTok, fit, isi cinta-cintaan, know that.
One day I will ask you to be mine. And your position, dude, even no Indonesian citizen never speak. Kenapa orang di Indonesia selalu ngopi? Baru bangun pagi, ngopi. Sebelum makan siang, ngopi. Jalan-jalan, ngopi. Waktunya tidur, bukan ngopi. Tapi guys, aku coba cari tahu kenapanya. Dan yang aku temuin bukan cuma soal kopi di sini enak, lebih dari itu pasti. Ngopi itu budaya, ngopi itu kumpul, bikin orang senyum-senyum, ramah dan santai. Kalau lagi ngopi, pasti semua orang kelihatan lebih senang dan tenang. Jadi aku sekarang ngopi setiap hari, biar hidup lebih enak dan lebih santai. Okay, let me teach you guys a little bit of Indonesian, okay? The real Indonesian. This word today that I'm about to show you guys is actually a very popular word now because of our show Speed. The word santai or santai aja. Santai, 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 santai. Oh, and by the way, don't say minggir lu miskin to a local, like, Santai, Minggu Lumi skin, Minggu Lumi skin, Minggu Lumi skin, Minggu Lumi skin. trust me, it is not a good thing to say, but I think people will understand it, okay? Again, Indonesian's all about on how you pronounce the word, and also it's how you use your tone. And trust me, if you say minggir lu miskin in a regular tone, that is offensive. So be careful. I don't recommend it. So the phrase santai aja, in reality, it just means relax. Okay, just chill, santai, chill. But Indonesians say santai aja when nothing is under control. That's what they don't tell you. I'll give you guys a quick example, okay? Deadline tomorrow, santai aja. Problem not solved, santai aja. It doesn't mean we're relaxed. Trust me, it means we're emotionally surrendering. Santai aja is copying its optimism. It's denial, but it's also peaceful. And somehow, things usually work out. So when an Indonesian says santai aja, they're not careless. We're just trusting the universe. That's all we're doing. And, the best of all, we're just hoping for the best. Santai aja. Indonesian habit you have picked up since you living here for so long? Being relaxed was about time. Santai. To lower my stress and get like santai. Learning how to let things be. Santai culture. Santai, santai. People always ask why I enjoy living here so much. I think the main reason is that the general stress level here is impressively low. In my home country, walking slowly is basically a social crime. If you aren't moving like you're chasing a thief, you are just a stationary object blocking the path of progress. But here people seem to have made peace with time itself. This driver has turned the back of his car into a personal relaxation area. Someone else is eating pizza like they have absolutely nowhere else to be. And it spreads. Even the cats here look like they've detached from all worldly concerns. There's just something very santai about the whole rhythm of life. Less urgency, less drama, fewer people acting like a small inconvenience has the power to ruin the entire day. And honestly, I love that. After a while it starts affecting you too. You stop rushing for no reason. You stop treating every small inconvenience like a crisis. You just become a bit more santai yourself. Indonesia mungkin tidak selalu sempurna. Kadang berantakan, kadang tidak terduga. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Hidup tidak selalu harus lurus dan rapi. Kadang yang berliku justru terasa lebih nyata. Banyak bule akhirnya mengakui sesuatu yang sederhana tapi dalam, bahwa di Indonesia, mereka bukan hanya belajar tentang budaya atau makanan, mereka belajar tentang cara hidup, cara untuk lebih sabar, cara untuk lebih menikmati momen, dan cara untuk menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana. Di titik itu, mereka mulai mengerti bahwa santai bukan berarti malas, tapi bentuk kedewasaan dalam menghadapi hidup, sebuah kemampuan untuk tetap tenang di tengah kekacauan, tetap tersenyum di tengah tekanan. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Mangan rawon wis oleh daging, endok asin, topping lengkap mek 10.000. Mawuran. Nothing beats a Jet2 holiday. Well, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. We've got millions of free child-based holidays available with